et je sens trigger même rien d'autre que un texte ou une lecture. Alors, j'ai pas un accent de malade, hein. On va pas juger, je comprends l'italien, mais le parler c'est un peu plus compliqué. Donc on va pas juger mon accent. Je fais de mon mieux. Et voilà. Du coup j'en ai sélectionné 5. C'est déjà pas mal, parce que ça va être un peu compliqué pour moi. Et voilà, donc on va commencer cette vidéo. Tu vas t'installer confortablement, fermer les yeux et juste profiter du moment et te détendre, au son de ces versets chuchotés. C'est parti, on va commencer. J'ai baissé un peu la lumière pour pas agresser tes yeux. Et c'est parti, je vais lire, j'espère que ça te plaira. C'est parti. Alors je commence par te donner des mots de base. Par exemple, Bible, on dit Bibbia en italien. Et verset, on dit versetto en italien. Voilà. Allez. Du coup, je vais commencer par lire le verset. Ensuite, je te donne d'où il vient, ok? Questo è il mio comandamento che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Vangelo secondo Giovanni 15, versetto 12. En français, ça donne: c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Évangile selon Jean 15, verset 12. Gesù gli disse: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Vangelo secondo Giovanni 14, versetto 6. En français, ça donne: Jésus lui dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, verset 6. Ora dunque queste tre cose duranno: fede, speranza, amore, ma la più grande di esse è l'amore. Prima lettera al Corinzi 13, versetto 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. 1 Corinthiens 13, verset 13. Ma egli rispose: sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. Vangelo secondo Matteo 4, versetto 4. Jésus répondit: il est dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, verset 4. Et du coup, le dernier, je vais te les répéter plusieurs fois, t'inquiète pas. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre si unirà a sua moglie e saranno una stessa carne.
nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Vangelo secondo Giovanni 14, versetto 6. Jésus lui dit, n'importe quoi, je vais y continuer en italien. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, verset 6. Ora dunque queste tre cose dureranno: fede, speranza, amore, ma la più grande di esse è l'amore. Prima lettera ai Corinzi 13, versetto 13. Maintenant donc ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. 1 Corinthiens 13, verset 13. Le mélange des deux langues, c'est dur à changer. La prochaine fois, je te les répète qu'en italien, ok? Ma egli rispose: sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. Vangelo secondo Matteo 4, versetto 4. Jésus répondit: il est dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, verset 4. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e saranno una stessa carne. Genesi 2, versetto 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Genèse 2, verset 24. Je te les répète seulement en italien, ok? Attends, je t'enlève un peu de lumière. Oula, ça tient pas. Attends. Là c'est bon. Allez. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Vangelo secondo Giovanni 15, versetto 12. Gesù gli disse: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Vangelo secondo Giovanni 14, versetto 6. Ora dunque queste tre cose dureranno: fede, speranza, amore, ma la più grande di esse è l'amore. Prima lettera di Corinzi 13, versetto 13. Ma egli rispose: sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. Vangelo secondo Matteo 4, versetto 4. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e saranno una stessa carne. Genesi 2, versetto 24. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi. Vangelo secondo Giovanni 15, versetto 12. Gesù gli disse: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno non viene al Padre se non per mezzo di me. Vangelo secondo Giovanni 14, versetto 6. Ora, dunque, queste tre cose dureranno: fede, speranza, amore, ma la più grande di esse è l'amore. Prima lettera ai Corinzi 13, versetto 13. 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
je vous ai aimé. Évangile selon Jean 15, verset 12. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, verset 6. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. 1 Corinthiens 13, verset 13. Jésus répondit, il est dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, verset 4. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Genèse 2, verset 24. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi. Vangelo secondo Giovanni 15, versetto 12. Gesù gli disse, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Vangelo secondo Giovanni 14, versetto 6. Ora dunque queste tre cose duranno: fede, speranza, amore, ma la più grande di esse è l'amore.
je te souhaite